नमस्कार मु एडवोकेट श्याम सुंदर पंडा आपण स्वागत करुच्ची आम चैनल को आसतु जानिबा आईन। आज टॉपिक रखीचु हिंदू आईन रे डिवोर्स एंड क्रुएलिटी। डिवोर्स को आमे साधारणतः छाड़पत्र बोली कही थाउ। आमर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रो सेक्शन 13 अनुसार थिबा कारण गुडी को यथा एक विवाह पर स्वामी बा स्त्री अन्य पुरुष बा अन्य स्त्री सहित शारीरिक संपर्क रखिले। 2 विवाह पर दरखास्तकारी को जदि निष्ठुरता बा हिंस्र व्यवहार कले। 3 दरखास्तकारी को दरखास्त दाखल करिवार पूर्वरु लगातार भाव अति कम रे 2 वर्ष परित्याग करथिले। स्वामी बा स्त्री छाड़पत्र पाई बा विवाह को रद्द करिवा पाई परिवार अदालत रे बा परिवार अदालत नथिबा स्थल रे सिविल जज सीनियर डिविजन का अदालत रे दरखास्त करि परिबे। एतद व्यतीत एही आईन रो सेक्शन 14 अनुसार जदि दरखास्तकारी को असाधारण जंत्रणा बा दुख भोगिया को पड़ू थाए किंबा अपरपक्ष असाधारण भाव में कलुषित बा दुराचारी होई थांती ताहेले विवाहर 1 वर्ष मध्य छाड़पत्र पाई आवेदन करिपरिबे। उपरोक्त कारण मध्यरु हिंस्र व्यवहार बा क्रुएलिटी को आजिकाली गोटे मुख्य आयुध भाव में अतिरंजित करी छाड़पत्र पाई मकदमा दाखल करा जाउछि। सेथिपाई आमर सुप्रीम कोर्ट प्रवीण मेहा वर्सेस इंद्रजीत मेहटा गोटे मकदमार विचार करी कहिले जे क्रुएलिटी is a behavior of one spouse towards the other which causes reasonable apprehension in the mind of the latter that it is not safe for him or her to continue the matrimonial relationship with the other। अर्थात आवेदनकारी मन रे जदि प्रकृत रे आशंका बा भय जात हुए जे अपर पक्षଙ୍କ सह वैवाहिक संपर्क रखिबा तांको प्रति निरापद नुहे ताहेले ताकू क्रुएलिटी कह। सेहीपरि मान्यवर सुप्रीम कोर्ट सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद पांडे गोटे मकदमार विचार करी कहिले क्रुएलिटी हाउएवर has to be distinguished from the ordinary wear and tear of the family life. It cannot be decided on the sensitivity of the petitioner and has to be adjudged on the basis of the course of conduct which would in general be dangerous for a spouse to live with the other। अर्थात पारिवारिक जीवन साधारण मतांतर मनोमालिन्य बा फाट को नहीं क्रुएलिटी कह नहीं बा आवेदनकारी संवेदनशीलता को नहीं विचार करा नहीं किंतु एकत्र वास पई अपर पक्षଙ୍କ कार्यकलाप जदि अन्य पक्षଙ୍କ पई विपदपूर्ण होई थाए ताहेले ताकू क्रुएलिटी कह। Recently, a division bench of the Honorable Supreme Court, consisting of Justice R.K. Agrawal and Abhay Manohar Sapre, in the case of Suman Singh versus Sanjay Singh, was of the view that the word cruelty used in section 13(1)(ia) of the Act is not defined anywhere under the Act, and we find none of these grounds advanced by the appellant husband satisfies either individually or collectively the test laid down in the case of Samar Ghosh versus Jaya Ghosh so as to entitle the respondent husband to claim a decree of divorce। यही मकदमा रे स्वामी संजय स्त्री सुमन को गुरुजन मान को सम्मान देउ नथिबार कार्य व्यस्त रही तांको घरे संजय को ड्राइंग रूम में बसाई थिबार रात्रि भोजन समय से और तांको परिवार तांको भल व्यवहार न करिवार स्वामी घरे कौनसी फंक्शन रे आग्रह नथिबार सासु घरे काम करिवार कौनसी स्पृहा नथिबार घरे रोषे न करी बाहर खाई देबा पई कहउथिबार और सासुघर लोक मानकु रुक्ष व्यवहार करुथिबार अभियोग आनिथिले। ए मकदमा रे स्वामी संजय को छाड़पत्र दियागला नहीं बरम 2 जन एकाठी रहबा पई आदेश दियागला। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, मनुष्य मरणशील। एपरि स्थले
ଦୁଇ ପକ୍ଷ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପାଇଲେ କ'ଣ? ଅର୍ଥହାନି, ମନସ୍ତାପ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷ ହରିବଂଶ ଦାସ କହିଲେ, ଦେଖୁଅଛୁ ତ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କେତେ ମହନ୍ତ ଆଉ କେତେ ଗୃହସ୍ଥ। ଦେଖୁଅଛୁ ତ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କେତେ ମହନ୍ତ ଆଉ କେତେ ଗୃହସ୍ଥ। କେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇ, କେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ଜନ୍ମ ହୋଇ, ନିଜେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଲେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀରେ ମନୁଆ, ତୁ କି ଥିବୁ ସବୁଦିନେ ରହି। ନିଜେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଲେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀରେ ମନୁଆ, ତୁ କି ଥିବୁ ସବୁଦିନେ ରହି। ତୋର ପାଣି ପରି ଦିନ ଗଲା ବହିରେ ମନୁଆ, ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ହୋଇ। ତୋର ପାଣି ପରି ଦିନ ଗଲା ବହିରେ ମନୁଆ, ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ହୋଇ। ଏ ମହତବାଣୀକୁ ଅନ୍ତରର ସହ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ମନ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମନମାଳିନ୍ୟ, ଏ ଜୀବନ, ଏ ଯୌବନ, ଏ ଜିଦ୍ ଓ ରାଗରୁଷା ସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆମ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା, କିଏ ଚାଲିଗଲା, ଏ ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୟର କରାଳ ଗତିରେ ସବୁ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହରିବଂଶ ଦାସ ପୁଣି କହିଲେ, କିଏ ଆସୁଛି ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି, କିଏ ଦଉଛି ଆଉ କିଏ ନଉଛି। କିଏ ଆସୁଛି, କିଏ ଯାଉଛି, କିଏ ଦଉଛି ଆଉ କିଏ ନଉଛି। ସେଇ ସବୁ ଏକା ଜଣଙ୍କର ଛଇ, ସେଇ ସବୁ ଏକା ଜଣଙ୍କର ଛଇ। ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ମୁଁ କତି ପାଇରେ ମନୁଆ, କହେ ହାଡ଼ିଆ ଦାଢ଼ିଆ ହୋଇ। ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ମୁଁ କତି ପାଇରେ ମନୁଆ, କହେ ହାଡ଼ିଆ ଦାଢ଼ିଆ ହୋଇ। ତୋର ପାଣି ପରି ଦିନ ଗଲା ବହିରେ ମନୁଆ, ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ହୋଇ। ତୋର ପାଣି ପରି ଦିନ ଗଲା ବହିରେ ମନୁଆ, ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ହୋଇ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂସାରର ମୋହମାୟାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜର ଜିଦ୍ ଓ ରାଗରୁଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ କୋଳେଇ ନେବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଓ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। Dear viewers, if you like this video, kindly share and subscribe to our channel. We are going to upload another video very soon. Thank you very much for watching the full video.